हाय एवरीवन, माय नेम इज अश्विन कुमार। मो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब निहाती करंतु। आपन जदि इच्छा लागबो सब्सक्राइब करिवे एंड लाइक निहाती करिवे। मु आज पहाड़ रे आछि, देन चटिया पहाड़टे मो साग पे आछि। संग माने देखंतु आउ सेडा होछि बड्डा साग। आपन देखि देबी भल भाबरे सेडा केमती ये करा जाय, माने सेडा केमती गचर चढ़ी की करा दिबे। तो मु पहाड़ रे आछि, चटिया पहाड़टे आपण मानको देखि देबी। तो आपण सुंदर भाबरे देखि नियंतु। आउ आज आपण मान गुड मॉर्निंग, माने मु सका सकाळ आछि, माने सका सकाळ त न 8:30 ना 7 हेछि। तो मु पहुंच जाय संग माने देखंतु। आउ जाउछि, बाय, मु देखौछि। देखंतु संग माने पहाड़ रे मु पहुंच जायछि। सो आपण मन भल भाबरे देखि देबी। देखन जंगल 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 देखंतु, सारे आड़े पूरा जंगल हो जायछि। चटिया पहाड़िया ओह मते माने ऊपर को जीवा पड़िबो, काई ना तळे से गछ गुडा नाही, बड़ा साग गछ गुडा नाही, तो मते ऊपर जीवा पड़िबो। तो आप मैंने देखि नियंतु। गछ गुडा देखा जाउनी संग माने, देखंतु संग माने। हे देखन टेकुआ 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 आपण देखुचंती, टेकुआ देखंतु सांग माने। विश्वास करेनि, मु आज मो पाखर माने टेकुआ देखिली, तो मत बहुत खुशी लागुଛି कि मु आज टेकुआ देखिली। मु के माने पाखर के टेकुआ देखिली, तो मु आज पाखर टेकुआ देखिছি। माने सेडा भी मो पाखर माने मु आसिल बले पळेला। मु आपन देखियो चेष्टा कली बाट से मु गल भाई देखि। तो मु आपन जदी मु देखि पारिबोनी या देखेबी। देखंतु गछ पळाइला, माने साग गछ। एबे हमें साग तोड़िबार ये कहबा बंदोबस्त करिबा। देखन संग माने जंगलटा गोटे किए फोड़ी देछि। सो मत तो भल लागुनी, बिकॉज जंगल पड़वाटा बहुत खराब इम्पैक्ट पड़े सेड़ा भी पशु पक्षी मानू। तो आपण मान कहूँ कि आपण मैंने केबे जंगल पड़वा चेष्टा करतु ना, बिकॉज सेठी केते जीव जंतु रहउतिबे, तांके नियारे पड़ी की मरी जिबे। आउ तांकर वंश विस्तार हो पारिबनी। तो जमते कि मु कहूतली जंगल पड़वा केबे चेष्टा करतु ना। आम तो सब जन जानी चुकी वृक्ष ही जीवन, तो आम कहीं जंगल नष्ट करवा, नष्ट करवा किंतु सेति कष्ट करवा नहीं। तो गचर पहुंची गलु संग माने। देखंतु एडा होछि से बड्डा साग। आई डोंट नो एटा ओडिया रे बड्डा साग ना कोन कहबे, बट मु तो कहि दछि। देखिला आपण माने, तो मते गच पर चढ़ी की सब ये करबा पड़िबो हला। देखंतु मो साग नेबा पई पॉलिथिन गोटे आंटी संग माने। देखंतु आउ देखंतु एड मते ये करबा पड़िबो। केमतिर नेबे जानि छथि आपण, यंत्र जो तकी एमती हां एमती हितिबो, माने हितिबो सेडा खाड़िबे हला। देखंतु मु खाड़ुची कौन एटा भांगी हला, एमती भंगा जेबेला किछि करबा पड़िबो नहीं। आपण करके खाली पूरा इज्जत भांगा पड़िबो हैला, भांगिले ना। देखो सांग एबे मते गच पर चढ़िया पड़ुची। सो आपण माननको मु देखि दछि गच पर चढ़ी हैला। ओह मु गच पर चढ़ी देली। सो एबे मते टिके तो कष्ट करिया पड़िबो ना। देखो यही पड़े टेकुआ पड़ेला,
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି ନା ଏପଟ ଟେକୁଆ ଗଲା। ସେଇଟା ତ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି। ତ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଫୋକସ୍ କରିଥିଲୁ ସେଇଠି ଫୋକସ୍ କରିବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଏଇଟା ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳିକି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମାନେ କେମିତି ଶାଗ ଖାଡ଼ିବାର ହେଲା। ଏମିତି ମାନେ କଅଁଳି କଅଁଳି ଥିବା ଶାଗ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଡ଼ିବେ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏମିତି ଖାଡ଼ିବେ ଆଉ। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମୋ ତାଇଁରୁ ଶିଖି ଦେଇପାରିବେ ହେଲା। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଅଁଳିଟା ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ପୁରା ଇଜି ସେଇଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ହାଏ ବ୍ରାମ୍ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିଥିନ୍ ତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମକୁ ଏବେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଏ ଜାଗା ଆଣିଛି ସେଇଠି ପୁଣି ଏପଟେ ଏଇଟା ତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ପଲିଥିନ୍। ତ ଆଉ ହେବନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଏ ବ୍ରାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ଯାଉଛି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା ଟାୱାଲରେ, ପୁଣି ପଲିଥିନ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ଟମାଟୋରେ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓହୋ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବେ। ଟାଇମ୍ ଅଧେ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ଲାଗୁଛି, ମାନେ 9:30 ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଘର ଗୁଡ଼ା ଶୋଇଛି। ମୋ ପରିକା ଆଉ ଶାଗ ଖାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବୁଲିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଦେଖ ୟାର ମୁଁ ଉପରେ ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ତଳେ ହୁଲି କି ଯାଉଛି ଆଉ। କୁଆଡ଼େ ମାନେ ବାଟ କୁଆଡ଼େ ଅଛି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଚଢ଼ିଥିଲି କେଜାଣି ଜାଣିପାରୁନି। ପତ୍ର ଆସିଥିଲି ବୋଧେ ଲାଗୁଛି। ହଉ ଏଇ ଫଟୋରୁ ଯିବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫଟୋ ଆସିଥିଲି ପୁରା ବିଚିତ୍ର। ଯାଉଛି ବାଟ ଦେଖାଗଲା, ତ ମୋତେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ତଳେ ବୁଲୁଛି, ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଛି ବିକଜ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଯାଉଛି ନା, ମୋ ହାତ ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଯେଉଁଠୁ ମୁଁ ଚଢ଼ିଥିଲି ସେଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ। ମୁଁ ଏବେ ତଳକୁ ବୁଲୁଛି। ଓହୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟ ମୁଁ 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଏବେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ନଥିଲି, ଏବେ ଚଢ଼ିଲି। ଓ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ମୁଁ ଟେକୁଆ ଦେଖୁଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ପୁରା ମାନେ ମୋତେ ଦେଖିକି ପୁରା ଟେକୁଆଟା ଡେଇଁଲା, ମାନେ ପୁରା ଟେକୁଆଟା ପୁରା ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା ଆଉ। ମୋତେ ଦେଖିକି ସେଠି ମୁଁ ଟେକୁଆ ଖୋଜୁଥିଲି, ଖାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବି ବୋଲିକି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସେଇଟା ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି। କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗଲା, ମୁଁ ସମାନ ଏପଟେ ବାହାରିଥିଲି,
এই ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲି ଏପଟେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେକୁଆ ଦେଖିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ଦେଖ ମୁଁ ଉପରରୁ ହୁଲିଥିଲି ଏଇଠି ବାଟ ମିଳିଗଲା ମୋତେ। ଓ ମୁଁ ଏବେ ତଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଲଗା ହେଇଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ହାय ବ୍ରାନ୍ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ।